জরানি কক পান্ডা তিনি 18 তারিখ জুলাই 2024 সাল মারি তিনি বেলাকে কতর কতর কক্টমা কতর মানে ইনখা 11 তারিখ নিশিমি নমিনেশন রলাই মানে 30 তর পঞ্চায়েত থেকেবা 3 টায়ার পঞ্চায়েত এবার রেমথাম পঞ্চায়েত চংবাড়ি অবনতি নাই তিনি 18 তারিখ জরানো নমিনেশন পাইথাক সাল নমিনেশন মানে পাইথাক সাল তিনি যত ডিস্ট্রিক্ট যত ব্লক নি বিডিও নিথানি डेपुटेशन बा डीएम बिथानिओ नमिनेशन बाय जमारा फाइबायखा आबनो तिनि गोबांमा कक्टमा करं जागाव नमिनेशन थांथिनि कासुजाक माने कक्टमा रुलिंग पार्टी एबा बीजेपी पार्टी रक बाय कासुजाक माने कक्सिल चामं तिनि राज्यपाल सुजरा सबिजाक आमनो तिनो आमनो कारिब हायो तिनि ताकायसा बलायखे नायथक माने जों ऑफिशियली साइमानिया फानो मकलय नुबिनो बुजि दानि नांखा जे तिप्रा मथा बीजेपी बाय कथा लाइनो नमिनेशन रलाइमानी नुकजाखा सयकक 30 पंचायत 30 पंचायत माने रेमथाम चंबारिओ बीजेपी बाय कथाइनो तिप्रा मथा एलायंस नंखाना ओंखा माने ओंखार मिथिरायता तिनि रेली खलायफोरबो तिप्रा मथा बीजेपी कथालाई मंत्री रतलांना तिप्रा सारगनो नमिनेशन तिप्रा मथानि कैंडिडेट नमिनेशन मा जागो बनो थांनाय लामसबै तर मसातै मनेतेतै कगरथे थानि बाय स्लोगान दबै बतिनि नमिनेशन लायराव जमालायमन नुमाबाय सराय ओंखा तिप्रा मथा इ 30 पंचायत नि चंबारिओ अब जनरल एरिया सिमिदो जनरल एरिया नि पर सिन तिप्रा सार बतंगले ये बरनो बुट बाजार लाइखा आपनो बीजेपी वो वोट देनाय तार माने नो सि तिप्रासा कामी आमचाई जागारगो जे पंचायत तमनि आर रगो सि तिप्रासानो नो आरनि चेयरमैन उंगानि पंचायत नि चेयरमैन उंगानि फासिं थाङै दङो गांके तिनि नुजाखा तिप्रा मथाबाय बीजेपी नि बिसिंतिनो नमिनेशन जाखा गाय तिनि नि पाइथाक जे नमिनेशन दमानि सालो हास्तिनि मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहा बाहायनो रेडियो मानदकमानि बिसिंतै नमिनेशन दमान द पक्तमा गासै फेका तिनि याखाव गाय तिनि फाइगे पुया नाय बायदि तिनि बीजेपी रक जे नमिनेशन दमानि बिसिंति नाय सालथां त्रिपुरा जिला परिषद नि जे बीजेपी नि बातायनि रगनो नमिनेशन नानि त्रांथिनिबो हिम्बतगो मानजाखा आगरतला रवीन्द्र भवन नि सिमी सालथां त्रिपुरा हांकर नायकल फां डॉक्टर विशाल कुमार नि थानिबो नमिनेशन रैखा और थानिबो तंखा डॉक्टर मानिक साहा सीएम ताई बीजेपी हास्य कास्को राजीव भट्टाचार्य आगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर एबा एमएलए डॉक्टर दीपक मजुमदार ताई जादव रक पाइथागो जे बातायनि रक बा कैंडिडेट रक चंबारिनि अफिसार ताई पश्चिम त्रिपुरानि हांकर नायकल फां विशाल कुमार यागनो बं नमिनेशन का गाय मंत्रिफोरा साका जे कप्लाय उंनाय और ताइको खान बिथिना गरै जरानि कक पांडा फारि अबन नायलेना जे मुख्यमंत्री हिम्बत खलायमनि मांगप्रि रावबो दङ आबरक नायनायग्रादि बरनि दिननि एको बलायखे साजोकजाक बेलुनबाय आकबाय अन्नान्य चंबारि रावनि बागै जेमन जेतिखे रेली कतरमा खायो आबहाय तिनिबो खायजाका बीजेपी नि बखाखै रेमथाम पंचायत चंबारिनो कितिङै तिनि सालथां त्रिपुरा जिला परिषद नि बीजेपी नि साइजाक बातायनि रक बरनि नमिनेशन ब्लाय जमा रेलेखा नमिनेशन ब्लाय जमा रैनेनि सेकां कायसा आगरतलाव कतर हिम्बतक संसाजाखा आगरतलानि रवीन्द्र भवन नि सिमित चेंगै सालथां त्रिपुरा हांकर नायकल फां हाबानक नि बसकांग थाङै पाइयो हिम्बतगो मानजाखा सेकांग हिमनायङै मंत्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहा ताई प्रदेश बीजेपी कास्को राजीव भट्टाचार्य ताई आगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार खबै जुदा जुदा आदुरक yang tim bamutia amcai yobo hayo sini tipra sa rok no bud basar dari jagaw thangi soika wotria tollangnat iam rural development tai kecam MLA Kisodon Surok गाय बर तिनि नमिनेशन थानिव खाम ताम लायनाय ताई तंग थक लाई कप्लाय हायखायनो थाङै तिनि हहम दंखाय लेमन नुजाखा तिप्रा मथानि फ्लैग बाय नो तिनि अ नमिनेशन दजाखा फरिके नायनि तीन बामुतियानि वाहायो अ मांफ्लि पाइथाक नमिनेशन दमानि सालो मंत्री रतलांनाथ बाय कथावै अ नमिनेशन देखा माने न बीजेपी तिप्रा मथा कथालाई अ इलेक्शन बाताय तंगो अबनो सराय क Jangan
Sayang yang tong lai na Sini mantai no dia ke Tina nang ke oro no tina Sini mantai no dia ke Tina ke tiri na Samang betong tina Pai di taku Sayang yang tong lai na Sini mantai no dia ke Tina nang ke oro no tina Sini mantai no dia ke Tina ke tiri nai Samang betong tina Pai di taku buku Tanja Lesinai Tanja khá khai nó có samani ase khana riawi footage no mobile no buji khana hnai cái yang chori lam 19 number constituency ni chori lam bahanya tipramo tharok je unko tabuk je star panchayat to regional party ro abhayo bud bataya phia taklai tipramo ta hanya hai itihas khayuka je tiristar panchayat hai jaga rogo tipra sarok batai mano abra phuru rekha tai aro bahni bjp ke thalai ni nomination blai lai mani ko gangkai nomination blai remani no tuibo ta ke ko ko to chor lam am sayo je lama ka suine tini tui lama kare nok thani lama ka suma bai o je nomination rai birodhi dol logno ka sumani bagibo ni keu keu salai tomoyo lahar ka suma tomo pore ke tini nomination remani tai lahar ka suma nai paigre mangle kisa khai পার্টি পক্ষ থেকে শিবজলা জেলা পরিষদে 12, 13, 14 12 সাধারণ মহিলা 13 হচ্ছে তফসিলি জাতি সংরক্ষিত আর 14 সাধারণ নামগুলো তাদের 12তে আছে আমাদের মহিলা প্রার্থী পুষ্পরানী ভৌমিক আর 13তে আছে বাবুল চন্দ্র দাস আর 14তে আছে পিন্টু আই উনি সহকারী সভাধিপতি বর্তমানে আছেন। আচ্ছা তো এটা কি যে 17টি আসনে সম্পূর্ণ প্রতিদিনের 5টা রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তা গত 2 বছর ধরে কাজ শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি এই বর্ষায় রাস্তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে একজন প্রেগনেন্ট মহিলা হসপিটাল যেতে গেলে রাস্তার মধ্যে প্রসূতি হয়ে যাচ্ছে তো যার জন্য আমাদের এই ভোগান্তি আজকে দীর্ঘদিন যাবত এই আন্দোলনের ফলে আজকে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য yang kereng jagano BJP ni thembrang borok bai lathati dati lama kasujak mani bai nomination roi mandia Congress bai CPIM hai henge koksil jai tini agartala o rally khlaimani bisinti khadu mani furuka CPIM butai Congress ok bahanyo mirake tongya borni ko andolon khlaika kitu CPIM bokai rally khlaimani Congress hai khanarka pavitra kor bosai khanarka je gobang ma village ogono chung borok Bangma Panchayat Dogono nomination na thangthani kasujaka bojaka refrijaka abogini CPIM borok chenna kirijago abon bangino o mahke lamar kaso ni BJP na sejaka parike boni rally agotala tini kitingi rally khaimano khrani bidi chekokon bisinti West Tripura Hangkoni Remtham Panchayat Chongbareo Batane CPIM Party Rok Borongni nomination blai Riwi Manlia Paithakni Shalabo Haino Kereng Thayo Shikiri Shokora Khlaijakmani bai Lama Kasujakmani bai tei মানুষের কাছে এই জবাব আমরা চাইবো এই হলো বিজেপি তার গণতন্ত্র এই হলো মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির গণতন্ত্র গোটা দেশে যা চালিয়েছে তবে বেশি দিন আর চলবে না মানুষ কিন্তু তৈরি হচ্ছে খান করে ভেঙে যাবে এই সরকার বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির মধ্যে 10 নামছে একের পর এক বলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো আমাদের সমস্ত বামপন্থী শক্তি বিজেপি বিরোধী শক্তিকে আমরা একত্রিত করে এই চেষ্টা করেছিলাম ভোট হলে ওদের খবর থাকতো না এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই প্রতিবাদে আমরা বলবো আমাদের প্রার্থীরা আমাদের সমর্থকরা এখানে আগরতলা শহরের রাজধানীতে এই প্রতিবাদ আমরা সংগঠিত করছি এই আমাদের তারা কোনখানে জমা দিলেন নমিনেশনটা বামুটিয়া ব্লক মোহনপুর ব্লক জিরানিয়া ব্লক পুরাতন আগরতলা ব্লক ডুকলির তারা চেষ্টা করছে এখনো পুলিশ যদি দেয় আমরা ডুকলি দেখে যাব আমাদের প্রার্থীরা ডুকলি আমাদের অফিসে অপেক্ষা করছে আজকে
তেপানিয়া ব্লকে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর আগেও তেপানিয়া ব্লক আমাদের মেরেছে। মাতারবাড়ি ব্লকে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নলছড়ে আমাদের প্রার্থীরা দিতে পারছে না। খোয়াইতে একই অবস্থা তৈরি করেছে, তেলিয়ামোড়ে একই অবস্থা তৈরি করেছে, কল্যাণপুর একই অবস্থা তৈরি। এখানে শুধু পশ্চিম জেলার এই 4টি ব্লকের লোকেরা এখানে এসে কতজন এসেছে দিতে পারছে না? এখানে যারা দিতে পারছে না প্রায় 50 জন। আজকে তো পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েতে 50 জনের উপরে প্রার্থী এখানে এসছে। আপনাদের ডিমান্ডটা কি এখন? তার ডিমান্ড আমাদের, আমরা বলেছিলাম অনলাইনে নেওয়ার জন্য। আমরা এখান থেকে গিয়ে আবার সবগুলো অনলাইনে পাঠাবো, তারা নৌক আর না নৌক। সময় বাড়ানোর দাবি আছে। আমরা তো হাইকোর্টে গেছি, মহামান্য হাইকোর্ট যদি বিচার করে বাড়ায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আমরা দেব। আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা এখান থেকে গিয়ে আমাদের অফিসে আমরা ইমেইলে সব আবার কপি করে পাঠাবো। বিভিন্ন ব্লক, এই ব্লকগুলোতে আমাদের প্রার্থীরা Piaba tabok je pawitro kor ui bamotia hai jagaroko lama kasuda khas CPM rok nomination marli ahli samalino challenge sui saka Rotolal Nath ge buko CPM rok phadi ani beskang nomination doronai bo sao boto khayang nai kintu aw hai ke kore soiko ke boni candidate sekre nei bang aikha Rotolal Nath phadikai nai di মন্ত্রী Rotolal Nath di oko আমি আছি এখানে। আমি দরকার হলে আপনি বললে আমি 1 ঘন্টা থাকবো, নিয়ে আসুন, কেউ বাধা দিচ্ছে না। এটা হলো তাদের একটা কৌশল, কিছু বলার জন্য, পালানোর জন্য একটা রাস্তা খোঁজা। কোনো প্রার্থী তাদের নেই। আমি শুনেছি একজন নির্দল প্রার্থী, একজন মাত্র নির্দল প্রার্থী পুলিশ স্টেশনে রিকোয়েস্ট করেছে আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। এটা পুলিশ করবে কিনা তা ওনার দায়িত্ব। কিন্তু আমি কোনো রাজনীতি একজন, আমি একটু আগে খোঁজ নিয়েছি লেপুঙ্গা পুলিশ স্টেশনে যে কোনো রকম কোনো রিকোয়েস্ট এসছে যে একজন নির্দল প্রার্থী আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে তাকে বাড়িতে আনার জন্য। পুলিশ সেটা নেবে কিনা আমার ব্যাপার। আর পুলিশ যদি এরকমভাবে বাড়ি থেকে আনতে যায় এটা অন্যরকম সমস্যা দেখা দেবে। আমি যতটুকু জানি আসলে তাদের কোনো গণভিত্তি নেই, জনসমর্থন নেই, এগুলো বাস্তব জীবন। দেখুন তো দেখি নন এডিসি এলাকায় তীব্রমতা তত শক্তি নেই, তাহলে তীব্রমতা কেন ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে? yang CPIM ni bukhakti bahanya koksil chaka press meet khamini bisingti LOP Jitendra Chaudhary koksil chaka je hastewo BJP je tike borogno গণতন্ত্র no bathari tongkha গণতন্ত্র no chanani relia hamnani relia গণতন্ত্র ke jes nami tongkha abuni result gitu lukorok nai tongo oborogno salsa mama thangnai board donani no laga kasukangke bo awar asidi botol liahni sai khanawar Jitendra Chaudhary থাইং ছাড়া ধরার প্রেস মিট খানা যাবে জমা আপনি নিশ্চয়ই এই হলো শুধু তা নয়, নলছড় ব্লক এটা বিশ্রাম মঞ্চ থেকে গেলে পরে পদ্মনগর, তারপরে নলছড় বৈরাগী দোকান, বৈরাগী বাজার, তারপর এই নলছড় বাজার যাওয়ার আগে ডান দিকে যেতে হয় উপরাস্তা। আমরা দুজন রওনা দিয়েছি এখান থেকে। আমরা বিশ্রাম মঞ্চের কাছে গিয়ে শুনলাম পদ্মনগর বাজারে, এই পদ্মনগরে রাস্তা রক্ষক ওদিক থেকে গাড়িগুলো পাস দিচ্ছে, কিন্তু এদিক থেকে গাড়ি দেখে দেখে পাস দিচ্ছে। আমাদের গাড়ি গেলে আমাদেরকে আটকাবে। আমরা যদি যেতাম সেখানে প্রথমে আমাদের সাথে ক্ল্যাশ হবে। আমরা বলি না, তাহলে তো আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে বক্সাপাড়া দিয়ে আমরা চলে গেলাম এই দুর্লভনারায়ণ বাজারে। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি লোক এসছে কয়েকশো লোক। আপনারা শুনলেন বিএমএস নেতার মুখ দিয়ে 20-25টি গাড়িকে অ্যাডভান্স টাকা দেওয়া হয়েছে, অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়েছে। সবাই বলছেন আমরা যেতে পারবো, টাকা ফেরত নিয়ে। সেখান থেকে আমরা জেলা শাসকের কথা বললাম, এই হলো অবস্থা, কি করে আমাদের প্রার্থীরা যাবে। জেলা শাসক মহোদয় তার অসহায়ত্ব
CPM ni yagulo CPM nila tonglia hama haino Congress of bahino tini je jagawo nomination na thakini kasu jakka sikri jakka abai party muno case mani ulobo junjal katia ka kai bor tini sanja jorawo nomination no mani pai mani ulono hastefa bai thangi malaika go Indrasena Reddy naloni arawo kai tini rajyapal bai thangi malaika ko AICC All India tamo Congress Committee kai bongkai jatiyo mane national level ni neta khorsa phaikya LOP mane parliament ni opposition leader kai bubung kai Gaurav Gogoi kai botini rajyapal bai thangi malaika logio tongmai Ashish Kumar Saha Sudhir Bai Bormon tai jarita lifelong songrok kai অবশ্য লোকসভানি যে এমপি বাহিনী তঙ্গ তারিখ আনোয়ার তাই AICC নি ত্রিপুরা ইনচার্জ গিরিশ চৌদানকর তাই অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি নি তাংফাংজক জায়গা লাইট ফ্রাং সমাহিন তংমাইখা বা থাংयै রাজ্যপাল মালাই হাস্তে চংবারি নি তংখর কरै তাই অমাই জরাও হাস্তে ফাজে নাংমানি ইয়াপ্রি রমনি ओंथोंनि बरनि कबक मु आबनन साइखनारका फरिके गौरव गगोई खुब राज्यपाल मालायमन ओलताम साइखनारका खनानि बायदि चिनि कक्टनि बिसिति हम लोग माननीय राज्यपाल जी से मिलकर आ रहे हैं। जैसा आपको बताया गया कि 6 मेंबर डेलीगेशन आया है, हमारे डिप्टी लीडर गोगोई जी भी साथ में हैं और हम लोगों ने उनको सारी जो वस्तु स्थिति है त्रिपुरा की पंचायत के चुनाव को लेकर उसको विस्तार से हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के सामने रखा है और उनसे अनुरोध किया है कि ये जो ये संवैधानिक ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी जो किसी भी व्यक्ति का जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, वैसी परिस्थिति में उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ जो पंचायती राज का चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो और सभी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करें। यही लोकतंत्र का तकाजा है। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि वो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तमाम घटनाओं के बारे में जो अब तक घटना घटी है उसके बारे में भी हमारे साथियों ने जानकारी दी है राज्यपाल को और उनसे यही हम लोगों ने अनुरोध किया है कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, लोगों को विश्वास हो उनकी वो सुरक्षित है, क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। कल जब वोटिंग होगा तो जो वोटर्स हमारे हैं वो बूथ तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से उनसे कहा है और ये भी तय हुआ है कि तमाम घटनाओं के बारे में एक मेमोरेंडम बनाकर कल उनको हम लोग देंगे, जो घटना अब तक घटी है और आगे हम क्या अपेक्षा करते हैं राज्यपाल महोदय से उसके बारे में। लोकना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी बरनो फाइने तिने राज्यपाल बाय मालाय फेमनि कक्तमा गाय ताबक आनिया भाव जे तंगमान गाय कांग्रेस सरकारसा हाय हाय तिनि खादुमानि हिमबत खलायका खादुमानि गाय जे रामथा पचे चंबायो हास्ते ग्रांगैनो जे बीजेपी नि साउसिरा तांगै रक कांग्रेस ताई बीजेपी नि जे विरोधी खायतनो बरनि साकाव बटक खलायमानिनो सेजावैनो बरनि खादुमु सदाजरा कांग्रेस कमिटी तिनि फुरुका बरनि रेली खायमानि बिसिदि हर जरावनो जे बीजेपी नि बदल अबायके खायमानि जे बर चेन्नानि किरिजागि खायो ताई बिजिरोनि खायतोनि अमसे किरितमनि मानेनो बरनि सरकार और ताई तंगनानि ताई गोबां दंला आबाहानि बरनि खाखामौ फरिके नायने बायदि कांग्रेस जुब कांग्रेस बखाति बाहायो ओ जे ताबक उनको नमिनेशन नाम तिने बुलाय तगलाय मनि आबनो सेजावैने बर हर जराव फनो खादुमानि हिमबत खायने आगरतलानो कलेसालै तंखा बसकांनि चंबरी अबायके गुदुं गुदुं थांसिनाय आबाहानि हालक मा तंजक बायखा लोगोसे लोकरक अबाहाय आंदोलन ताई जे अबायके लामा कासुयै इलेक्शन नो नमिनेशन सुरनानै रियांगमनि तामनि हिमबा कांग्रेस बदल आगिन सिमन अनलाइन थि सानमानि नमिनेशन नानि किन्तु इलेक्शन कमिशन बा
दरबा नक आबनो तीन एकुर साखलायानि बागै बरंनि अ खादुमु फारिके नायग्रानि कांग्रेस नि अ तीन जवानी मांगली স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানিক সাহা স্টেপ ডাউন ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানিক সাহা গদি ছাড়ো যে আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে এর আগেই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন 100% বিজেপিকে পঞ্চায়েতে জয়লাভ করতে হবে তারপর থেকে গোটা রাজ্য জুড়ে একটা রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিরতা তৈরি করা হয়েছে যেখানে যেখানে বিরোধী দলের প্রার্থীরা যাচ্ছেন সেখানে তাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে ব্লকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বিরোধী দলের প্রার্থী খুন হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন আজকে যখন আমাদের বিধায়ক উদয়পুর টেপানিয়াতে ব্লকে যান সেখানে নমিনেশন সাবমিট করতে উনার উপর আক্রমণ কংগ্রেস দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ প্রার্থীদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে মাননীয় সভাপতি আশিস সাহা যখন বক্সনগর ব্লকে যান উনাকে রাস্তায় আটকে দেওয়া হয় বোম ছুঁড়ে মারা হয় গোটা রাজ্য জুড়ে একটা অস্থির পরিবেশ তৈরি হয়েছে এর প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে আমরা আগরতলা সদর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা বিক্ষোভ প্রতিবাদী মিছিল করছি আমরা জানান দিতে চাইছি বিজেপিকে রক্ত ঝরিয়ে এবং সন্ত্রাস করে কংগ্রেসকে রোখা যায় না এবং কংগ্রেস গণতন্ত্রের পক্ষে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করবে ত্রিপুরা হাস্তেও ড্রাগস জানাই বাঙি টংখা गोबां पार्क रगो बेरा बेसाति हाबै कासावै हाबै हुइजागै दिपर खिरिं खिरिं चालायो जेराव आबाहायाव बुलुबि टंखाके नरक जतर अब्रनो मारे खालायजेन नांलायनाय ताई बरं रगो गोबांखौ ताव बाइक रग बाइसेर बेरायो तामनि हिमबा बरगाइके सादिन बाबे ड्राग्स चावै मानो आबै जेरै नगनि जेरै रगनो बरं बेरायनायनि दैसा नायनायनि दैखेर नायनायनि हिनि बानो आमाहायाव जुदि केबो साइ टंखाके ड्राग्स चावै दङ निनबो साहनै नोंखिया सन्देह माखायनाय तो नेता थांमानि तुमनो लेरि दहो दय सपाया आगि रख दतिन फायो काके बलबो सन्देह माखायनाय बो ड्राग्स नावै दङ फानो मानो ताइ काइसा कके दलगै बेरैया नै थांमानि फानो जराव रैक्लांमानि जराव सपाया काके नों सन्देह माखायनाय बो ड्राग्स चावै दङ ताइ काइसा कक रुगि उमां उमां हासे हामलिया जेसपान बिथिजार दि हामिया सन्देह दङ बो ड्राग्स जानाय एबा एच बेमार मानजानि मानो अ हजाग रक जेसके पारो ताबुक जों साधारण नलेज तनान नांनाय बवाबो फांनाय रक इनके ड्राग्स जालाय तंमनि न कासनाय बाहे कासलायनाय आमबो हाय तंक सं बरक या स्कुल पय तंगे रक सुरस ताव ड्राग्स जालाय एच इंजाग रकनि संखा नर गोसकांगनो बैखाना आस्त सरिसलायबो गोबां स्टुडेन्ट रनि सागो ताबुक तामुंनाय अ स्टुडेन्ट रक सालजा काजगि थाना नांगाय केवबाय हामजा गहनै लगो तंग समायलेन आफुर रगो एच सरलायनायनि बारायखे चान्सेस गोबाङै दंखा एच पिरजागनानि आबो बेबांनो ड्राग्स सामानि बिसिदिनो गोबांखौ एच होनै सरकारनि रिपोर्ट अबां सामाया इनके अबाङै दङ जराव ड्राग्स न बाहे कासलायनाय आबोनि वानसुक कांगनो नाहरिनो तिनि टीआईएसएफ केरला बेटेक एबा बिशनगंज बेटेकनि बखाक्ति बिशनगंज माल्टी पारपास हल लगो संसदका टीआईएसएफ बिशालगढ़ डिविजन कमिटिनि बखाक्ति ड्राग अवेयरनेस पांडा गाय पांडाव नारायण थांग मानजाखा 19 चोरलामनि एमएलए सुबोध देबबर्मा ताई मानजाखा त्रिपुरा मथारिनि नेता बुद्ध देबबर्मा गाय गोबांमा जितेन देबबर्मा संग्रह खाय नेता ताई टीआईएसनि आदंग फरिके खानायनि बायदि बरनि ड्राग्स नथि तानि जाया तंनाय जानाय रक्ताम खानाय अलाम फुनुमारो Lots of talented youth for us. Don't be like that. Ramnagar में कुछ ना कुछ फर्क करो. आनंद नहीं. Black now या कोई है. मेरी लाइफ बहुत बात है. आज देखो मैं पढ़ने को हुआ. 91 92 होगा. आने इतने सब हो गए नागा. घूमेर जारी आमाल दुइटा একটা দুইটা খাট রেডি ঘুমিয়ে উঠবো সামনে ছয়টা খরচ ছয়টা আমরা রাখবো ইঞ্জেকশন পুশ করে কিছু না খেলে ধরো থাকিব না পরে যে খাব লাগে বড় কথা নাই দুই দিয়ে আছে তোমার
咁正嘅市場，嗱你啦喺唔嘅新疆嚟嘅，係哈不道理，係我當時yang mas kayak kita angkat itu cuma mana apa kalau dia kalau pindah ke sana kan angkat dari mana jadi itu lah kalau apa yang mas kayak yang angkat kalau di dalam sana angkat itu kali itu bukan kaham kali itu dia ada second kali ada belum secondnya apa sih di orang Jawa tu rak Jawa tu soleh oh mah tahu di orang Each and every corner of the power pun dalam membantunya datang. Kalau pun kamu pun saya orang ni, kamu saya ni orang, dua pun orang sini dia, kamu teacher ni saya dia, awak saya itu dia orang punya. Bangun kamu ni, bangun bangun kamu kerana, पूरा स्टोरी पसंद में पड़ा ये पसंद में पड़ा है kalau ini kakaknya besar juga kalau bisa lagi kamu nanti saya itu penyakit kali di mana kamu tahu mana jadi ya apa hari mana tabung lo kutung kok temani ya phau phai sapai kya bubaga Pradut Kishore Dev Burma bini social media page of hainai je tabuk phano hunger strike saya nang yawi jawa khalai tongayo dima hasao wo bor bahanya constitutional solution chaninyo o saya nang ya tonglai mani 244A raja phanangdi ninai dima sa takuk chong chani tongmani borno bubaga kobokha norok ni chobano ang support khlayo ang bodor ni chobano nangjago tainong ni chobano ang gosina haro phiaba tabuk hunger strike khai choba khaijane joraya taibo political ba technical bai जों चौबा खायनि जों फै थानचां लायना थानचाका चौबा खायलायाना गांकाय ताइसे को बसाय खनारका हांगर स्ट्राइक को नो बो सपोर्ट खायपनो कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै जों चौबा खालायले मानो नरक हांगर स्ट्राइक या काग्रादि ताइ जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नि बागैनाय काय कोबुनि बाबे सानलायाना थांलायाना मालायाना आनि बतिनि आपिल खालायका खालायनाय बायदि बुवाग्रानि साखलायमानि अ क ताबु सपयमानि मांगलि खुलुमखा मैं अपने सब भाई बहन को ऑल द इंडिजिनस ट्राइब जो दिमासा हसाओ में है हमारे दिमासा ब्रदर्स सिस्टर्स कुकीज़ नादास और भी जो वहाँ में इंडिजिनस ट्राइब्स उनको सबको मैं हमारे तरफ से त्रिपुरा से आई वुड लाइक टू से एवरीवन हेलो चिबाई एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे लीडर्स हैं जो आर्टिकल 244 के लिए हंगर स्ट्राइक में है आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल क्योंकि आप अपना हंगर स्ट्राइक के लिए तो मेरा पूरा सपोर्ट है लेकिन ये हंगर स्ट्राइक छोड़िए और हमारे संग हम आपके साथ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए और हम चाहते हैं कि हम अपने इंडिजिनस दिमासा हसाओ के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको सपोर्ट करें और आने वाले दिन में एक ऐसा कानून पास करें पार्लियामेंट में जहां में हमारे ट्राइबल्स का फ्यूचर सुरक्षित रहे वी वांट आवर ट्राइबल्स टू बी सिक्योर वी वांट आवर चिल्ड्रन आवर नेक्स्ट जनरेशन टू हैव अ बेटर फ्यूचर आई अपील टू ऑल दोज हु आर ऑन अ हंगर स्ट्राइक demanding Article 244A to call off the hunger strike and come along with us. We support you on your constitutional fight. We support you on your demands for a better future.